Kommunisten! Die Kommunisten sind hier! Die Russen! Russen sind hier, Marian! Hilf mir! Mittagessen, kad si gladan, nisi svoj. Daj malo pojedi nešto. Dankeschön. Nema više Rusa. Ja, Frontkampf im Infanterieverband. Das ist wunderschön, ich bin so glücklich. Mittagessen. Bog svima, dobrodošli u Stalingrad u kasno proljeće 1945. Nalazimo se dakle odmah tamo iza smo, negdje smo. Samo što rat nije gotov, samo što se Hitler nije ubio. I šta sad mi radimo? Mi sad imamo neki obrok. Ovo su zadnje donacije iz Njemačke. Dakle imamo paketić, zove se Nur für Frontkampf im Infanterieverband. Dakle, mali ration pack njemačkog Wehrmachta i općenito njihovih tih nekih snaga koje su se borile u ratu, jel to SS, jel to šta god da je. Dakle, mali ration pack u kartonskoj kutiji. Ovo nije originalna žalost, ovo je reprodukcija od jedne super ekipe, ali svejedno vrlo vjerna reprodukcija kao što ćete uskoro vidjeti. Dakle, sama kutica teži nekih 300 grama, 400 maksimalno, čak možda malo i manje. Kartonska je i ima na sebi u crvenoj boji, u jasnoj crvenoj boji natpis Nur Frontkampf im Infanterieverband, što znači samo za prvoborce prve linije. Ovaj obrok je, pazi sad, oni su nutricionistički njega pripremili samo za, dakle, infanterij, dakle za pešadiju. I sad gledajte vi šta se tu dobiješ, svašta. Sad gledajte vi ovo. Dobiješ jednu malu panzer šokoladicu. Piše Schokolade Tana 50 gram. 50 grama čokoladice. Wehrmacht čokolade. Znači ovo su vjerne replike, vjerni prikazi njemačkih tih obroka. Dakle, samo po sebi ovo je vrlo zanimljivo i ovaj prikaz je točan. 50 gramska. Imali su i varijantu sa amfetaminima, amfetaminsku čokoladu, ali to su neke druge priče za neka druga vremena. Felsche Fruchtriegel. Felsche Fruchtriegel je proizvedena 1941. kao što vidite fenomenalno u Hageršteltu i ovo je 80 gramska pločica od voća, voćna pločica koja je bila vrlo bitan izvor energije na samom terenu. Evo vidite kako to odlično izgleda, Fruchtriegel. Nevjerojatno, dečki su napravili vrlo vjerni prikaz samih tih itema. Uz to se i dobije, ja mislim da su ovo neki keksi, sad ćemo vidjeti. Evo vidite kako to izgleda. Unutar samog ovog kartona se nalazi, nevjerojatno, čak i miris starinski. Dakle, ovo su neki putreni keksići, neka vrsta kekasa. Kao što vidite, keksi koje su dečki dobivali na terenu. Evo, dobijete 6 komada u jednom ovom paketiću. Zanimljivo je recimo rezonirati malo ovu situaciju s ovom hranom. Primijetit ćete da toga nije bilo puno. Znači da su oni dobivali vrlo malo ovih potpornih stvari, ajmo reći, za potporu, ne? Deli Drops. Evo, Deli Drops. To su, dakle, vrlo zanimljivi i ukusni bombončići. Ja ne želim ovo strgat, pa razumijete moju brigu oko otvaranja, valjda. Želim da mi ovo što bude ljepše kad se zapakira. Ovo će biti svojevrsna uspomena nekakva i suvenirčić. Evo ga, uspio sam. Evo ga. Dakle, Deli Drops, evo karamelice nekakve, bombončići slatki. Ja vjerujem da su njemački vojnici obožavali jest ove bombone. To su neki, podsjeća me miris recimo na one, onim perverznim dedom koji daje,
Tako je, perverzni djed. Tako izgleda. Werther's original. Potječi me na to malo. A vjerujem da su ovi reproduktori mislili na sve, pa tako su se raspitali kod živućih Wehrmachtovaca koji su ostali slučajno živi nakon ovih svih godina. Kako je taj bombon ima okusa, a vjerujem da postoje i pisani zapisi o tome, pa nije bilo problem naći suplement, znači da se nađe odgovarajuća zamjena za taj bombon. Perverznom dedu. Ovdje još jedan neka pločica u kartonu, dakle ne piše gore ništa, ali evo ja mislim da je ovo ona amfetaminska čokolada. Da, ovo jest neka vrsta čokolade, nije naznačeno znači, na pakiranju šta ni kako, samo je čokoladica nekakva, eto, malo tvrđa. Zašto ti ništa ne probaš? Ovo je prestaro, ne mogu je staro. Ovo je staro barem 70 godina, Marijan. Ja ne mogu, ja ću ovo rađe pokloniti nekom da pojedem do mene. Nego sa željave. Zašto ne jedem produkciju? Ne želim ju pojesti, evo, ukratko. A i nema smisla, sve ove stvari su nove, ganz nove i proizvedene su u današnjim vremenima. Čokolada se malo otopila. Znači čokolada se nalazi u aluminijskoj folijici. Evo ga, kao što vidite, prava čokolada. Čak ima utisnute mali svastike, zabavam se. Ima utisnute neke simbole na samim pločicama. Miriši kao mliječna čokolada, najobičnija od Kraša ili od bilo koje druge od bilo koje, ne smije se tamo ti pederu. Od bilo koje druge firme koja proizvodi mliječne čokolade. I dolazimo do zadnje dva predmeta. A to su Oberst cigarete, reprodukcija. Čak imamo i natpis Waldorf Astoria na njima. Vidite. Cigarete Oberst i šibice koje kažu Jupiter. Deutsche Zündwaren Monopol Gesellschaft Berlin. Ali ajde za ovu situaciju ću napravit ću žrtvu. Izvadit ću jednu cigaretu. Čak su i pakirane po principu kako su pakirane cigarete prije, što ste mogli vidjeti u mnogim filmima. Cigarete su puno deblje, kraći su filteri i nekako su, ajmo reći, smiješno pakirane. Ovako, jeli. Eto. Ovo mirišni duhan. Pa hajdemo probat. Bar nešto da probam. Pazi, to će planut, to je staro 70 godina. Nešto, to je staro 70 godina, stari moj. Ali ako ništa ne probam, čovječe, znaš šta će reći komentatori dole? Reći mi da sam sve. Potrošio si cijeli prvi tim. Evo, zapalio sam cigaretu staru 70 godina. Ne. Dakle, da zaključimo, ovaj paketić ovdje je reprodukcija originalnih paketa. Dakle, ovo su sve moderne stvari, ručno rađene da bi zadovoljilo ovu, ajmo reći, ovu formu. Odlična fora, ne znam, ja sam zaista full oduševljen bio kad sam ovo vidio. Jako interesantno, mali trip down the history lane, ajmo to tako reći. Interesantna stvar je da su, eto, u tim vremenima dobivali puno manje te bazične hrane. Vjerujem da su dobivali sa strane, da su imali svoje kuhinje, naravno, terenske kuhinje, da su njima dobivali glavninu hrane, a ovo je bilo neka vrsta male potpore i podloge da se malo popune, jeli, sa snagom i energijom. Dakle, pardon, ja sam ovo pročitao Tanner, ovo se čita Manner. Čokolade Manner, kolega Volksdeutscher kaže da firma Manner i dalje proizvodi slatkiše u Njemačkoj. Nego u Austriji. Österreich. Što reći, koji je poslu kuporat? Princ Eugen Savojski. Eto, radili smo malo ovu reprodukciju da vidite kako je to izgledalo u bivšim nekim sustavima u nacističkoj Njemačkoj.
kakvi su oni ration packovi imali, postoji još par komada, možda bude još koji review uskoro i toga. Dajte, ako vam se svidjelo, lupite taj subscribe, mrtvi like, znate da živimo od lajkova. Tuku čaplje, štuke tuku, ali štuke fakat tuku iz vode. Rekao bi zip file, ali će nam YouTube će nam reći kao dečki, ajde vi u ropotarnicu povijesti, dakle, au revoir. Jebote, moram ga držati sat vremena dok ti prestane. Držim ga u tebi, u tebi ću ga držati.